غور کیجئے کہ یہاں پر لفظ اللہ کی لام سے پہلے میم متحرک ہے، یعنی اس کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر ہم یہ لفظ اللہ کی لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری آیت ہے قرآن پاک کی۔ اس کی ادائیگی جب ہم کریں گے تو اس لفظ اللہ کی لام کو ہم باریک پڑھتے ہیں، اسے پر نہیں پڑھتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل آؤ سیکھیں قرآن پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک سبق نمبر 15 تفخیم و ترقیق کے حوالے سے ہے۔ ہم پہلے اپنے پچھلے لیکچر میں بیان کر چکے ہیں کہ تفخیم و ترقیق کے کیا معنی ہیں۔ آئیے پھر دوبارہ اسے سمجھتے ہیں۔ تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ یہ بھی یاد رہے حروف تہجی 29 ہیں، ان میں 7 حروف مستعلیہ ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ نمبر 1 خا، نمبر 2 صاد، نمبر 3 ضاد، نمبر 4 طا، اور نمبر 5 ظا، اور نمبر 6 غین، اور نمبر 7 قاف۔ ان کا مجموعہ خص ضاغط قذ ہے۔ اس اعتبار سے ان کے علاوہ باقی تمام حروف یعنی 22 حروف مستفیضہ ہیں اور باریک پڑھے جاتے ہیں، مگر الف، لام اور را کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ہم نے الف تفخیم و ترقیق کے احکام اس سے پہلے لیکچر میں سن لیے، سمجھ لیے اور ان کی مشق کر لی۔ آج ہم لام تفخیم و ترقیق کے بارے میں سمجھیں گے کہ لام کے احکام کیا ہیں۔ پھر یاد رکھیے کہ تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ اب غور کیجئے کہ لام ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، مگر جب لفظ اللہ اسم جلالت کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے دونوں لام پر یعنی موٹی آواز سے پڑھے جائیں گے۔ مثلاً اس وقت آپ کے سامنے گرین کلر میں 2 لفظ لکھے ہوئے ہیں، ایک ہے اراد اللہ اور دوسرا ہے قالوا اللہم۔ اب پہلے کے بارے میں سمجھیے۔ لفظ اللہ کا لام جو ہے جس پر کھڑی زبر نظر آ رہی ہے، اس سے پہلے الف ہے اور یہ خالی ہے۔ اس سے پہلے جو حرف ہے وہ ہے دال، دال پر زبر ہے، یعنی کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے جو حرف متحرک ہے اس پر زبر ہے، اور اس زبر کی وجہ سے یہ لفظ اللہ جو ہے یہ پر پڑھا جائے گا۔ اور اس کی دوسری مثال بھی اسی طرح سمجھیے کہ لفظ قالوا اللہم، یہ لفظ للہ، یہ لام جو ہے یہ بھی لفظ اللہ کی لام ہی کے حکم میں ہے، اور اس سے پہلے حرف جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے وہ خالی ہے، پھر اس سے پہلے جو الف نظر آ رہا ہے وہ بھی خالی ہے، اور اس سے پہلے واو ہے وہ بھی خالی ہے۔ اب ان تینوں الفاظوں کو ہم چھوڑ کر پھر اس سے پچھلے والے حرف کو دیکھتے ہیں، وہ ہے لام، اور لام مضموم ہے یعنی اس پر پیش ہے، تو اس لام کو لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے، تو اب یہ لفظ اللہ کی لام سے پہلے جو حرف ہے وہ ہے لام، اس پر پیش ہے تو اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ تو اس کی آواز کیسے بنے گی آئیے سمجھتے ہیں۔ قالوا اللہم، پھر پڑھ لیجئے قالوا اللہم۔ مزید غور کیجئے۔ اب اس وقت آپ کی اسکرین میں 2 بڑے لفظ نظر آ رہے ہیں، ان کو غور سے دیکھیے، ان کو سمجھیے کہ ان اللہ، اب لفظ ان
नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है, यहाँ पर हमने गुन्ना करके पढ़ना है। और नून पर फिर ज़बर है। इस ज़बर को लफ्ज़ अल्लाह के साथ हम मिलाकर पढ़ेंगे तो ये लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले हरफ यानी नून पर ज़बर है तो ये लाम पुर पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पर इसे मुख़फ़्फ़म कहेंगे, यानी ये लाम पुर पढ़ा जा रहा है। आइए इसकी रवां पढ़ के मशक करते हैं। इन्नल्लाह, फिर पढ़ लीजिए इन्नल्लाह, लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए इन्नल्लाह। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो दूसरा लफ्ज़ देख रहे हैं इसमें भी वही फार्मूला लग रहा है कि लफ्ज़ अल्लाह की लाम से पहले जो हरफ मुतहर्रिक पाया जा रहा है वो है वाव। तो यहाँ पर इस पर जो ज़बर है उसकी वजह से हम इस लाम को भी पुर पढ़ेंगे और इसकी अदायगी कैसे करेंगे आइए मशक करते हैं। वल्लाहु, फिर पढ़ लीजिए वल्लाहु, लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए वल्लाहु। यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा कि खड़ी ज़बर यानी खड़ी हरकत को एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं और इसकी टाइम के एतबार से मिकदार मैक्सिमम 1.5 से 2 सेकंड बनती है। तो यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह की लाम पर जब खड़ी ज़बर आएगी तो इसको लंबा करते हुए हम खा एक अलिफ कर लें, दो अलिफ कर लें, 3 अलिफ कर लें, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। आवाज़ को खूबसूरत बनाने के लिए आप लफ्ज़ अल्लाह की लाम को सिर्फ़ एक अलिफ से ज़ायद भी खींच सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं इनमें हम लाम बारीकी मशक करेंगे। गौर कीजिए कि यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह की लाम से पहले मीम मुतहर्रिक है यानी इसके नीचे ज़ेर है, तो यहाँ पर हम ये लफ्ज़ अल्लाह की लाम को बारीक पढ़ेंगे। जैसे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पूरी आयत है कुरान पाक की। इसकी अदायगी जब हम करेंगे तो इस लफ्ज़ अल्लाह की लाम को हम बारीक पढ़ते हैं, इसे पुर नहीं पढ़ते। तो इस लफ्ज़ को हम कैसे पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाही, हमने लाम को पुर नहीं किया। फिर पढ़ लीजिए बिस्मिल्लाही, लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए बिस्मिल्लाही। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं दूसरा लफ्ज़ है हमारी इस मशक का, इसे हम अदा कर रहे हैं लिल्लाही। फिर पढ़ लीजिए लिल्लाही, लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए लिल्लाही। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके साथ जल्द इसका दूसरा पार्ट लेकर हाजिर होंगे। उसमें हम अलिफ और लाम के पुर और बारीक होने की चंद अल्फाज के साथ मशक पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेरी हाज़िरी अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।